সাইজ কি গরম পড়ছে রে, কি যে করবো কোনো মাথায় ঢোকেনি। যাই তুই মোর কাকা কি করে দেখিছি। सा कबाट खुला मालटा काइला। ओ काका काका हाँ क की होइला? ओ तुम उठीटाइनी कि आबे मुई तुम्हारे गोटा घर खुजी चलिली, तुम उठीटा की करो रो? क की होइला? तो घर में तुम लंका बाड़ी की करो रो? अरे पुत्रा प्रचुर गरम देखुनी घाम पड़िए रे गान এই যে লঙ্কা গাছের গড়ায় মাটি হচ্ছ তু গাছের গড়ায় বসি যা তো গরমে তুই কাই বাড়ি চুরা কাই তোমার পাশে কোনো গরমের উপায় আছে নাকি? ওই জন্য আইবি তো তোমার কাছে। কাই যাব চ না গোটে জায়গা যাওয়া চ না আমি তো লিয়াবা हेलो सोना एक कथा कइबा अनेक गरम पड़े जानो तो गोटे चुमा दाओ ना। हेलो गाइस, आजकेर भिडियो এই পর্যন্ত। যদি ফুল ভিডিও পেতে চাও তাহলে কমেন্ট করো সবাই।